সোহেল টাকা দিয়েছে কন্ট্রাক্টরের চিন আর বহিনের বিহীন লিখি नेक्स्ट महीने पूरा पैसा है हेलो बैक प्रॉब्लम नेक्स्ट महीने पूरा 1 वीक का 1 महीना है सर नेक्स्ट वीक हेलो पैसा नहीं भाई नेक्स्ट महीने का पूरा पैसा है 2 महीने का पैसा नहीं चाहिए ये महीने का चाहिए नहीं थोड़ा काम बाकी है पूरा काम कराते हैं पैसा है हेलो बस पैसा दीजिएगा अगर वो बाद में देगा वो महीने को दे देगा काम पूरा कराते हैं पैसा देगा तुम्हें की बात जो आप कह रहे हैं इसीलिए টাকা বেশি দিয়েছো নাকি যে সব টাকা 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 কোটি কোটি টাকা দিতে দেখো ঠিক আছে রাখো টাকা দেবেন না প্লিজ কি হলো আমার भाई पैसा नेक्स्ट महीने का पूरा पैसा नेक्स्ट महीने अभी नहीं দি তোর বোনের বিয়ে কবে ওই মাসের 25 তারিখে ভালো করে আপনি জানেন যে টাকা দিয়ে টাকাটা চাই না দিন পরে টাকাটা তুলে নিয়ে টাকাটা की नेक्स्ट महीना में मैं अभी इसको 10,000 दिएगा तुम मेरे को नेक्स्ट महीना में दे दो ओके 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 10,000 আমি দিতে পারি তোর কন্ট্রাক্টরের থেকে আমি কিন্তু টাকাটা কেটে দিব হ্যাঁ তোর মাকেও বুঝলি তো টাকা তুই এখনই দিবে দাসবো কাজ হবে না পানি হেঁচে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 এটা 10,000 দিন আমি কন্ট্রাক্টরের ঠিক কেটে দিব হ্যাঁ কি উপকার করলাম আমি টাকাটা বাড়িতে পাঠাচ্ছি আমার এখন দরকার নাই আমারও 2 মাস কাজ হয়ে গেল কাল টাকাটা দিচ্ছি তুই দিবি তো আমাকে বলিনি আমি 10,000 কম দিচ্ছি ঠিক আছে